Bonjour mademoiselle, comment allez-vous? Comment tu t'appelles? Le Mandi? ¿Vous le Mandi? ¿No? Ok. ¿Quién sos? ¿La Mandi de Lobos? El nombre Montreal es la versión arcaica de Montreal, nombre del monte ubicado en el centro de la isla en la que se encuentra la ciudad. Es la segunda ciudad más importante del país después de Toronto. Nos levantamos y nos fuimos a pasear por el viejo Montreal, lugar ideal para perderse por las calles y encontrar monumentos y sitios históricos entre músicos callejeros. Crucen. Bueno, quedamos acá. Gauquelin. Acá en esta calle se puede cruzar en diagonal. ¿Ves? Diagonal. Fue alcalde de Montreal de 1954 a 1957. Este señor. Vamos a pasar por acá y después nos vamos. Disculpe, ¿esto es un banco? Disculpe, ¿esto es un banco? Sí, es un banco. Bueno, necesito dinero. No. ¿Aceptan tarjeta de crédito? Solo dinero en efectivo. Oh, no traje. Bueno, nos vemos más tarde entonces. Ok. Agua. Heladeando por el mundo. Sí. ¿Eh? Luego partimos para el puerto. No se puede desperdiciar la oportunidad de ver las cosas desde el agua. Nos embarcamos en un bote con tripulantes muy amables que aman contar la historia de la ciudad solo por una donación a criterio del viajero. So we're going to start our trip by going west, where Montreal was founded. And we'll come back alongside the peninsula you see on the left here. That's an artificial peninsula to, protect the harbor. So this area here is calm, but on the other side, the river is wild, and that's where we're going. We're going to go do a little rafting in the current, so you can appreciate the difference between this protected area and the river. We'll be back at the dock in about 40 minutes, and this is Gabrielle, our lovely guide. She has a lot to tell you about the history of Montreal and the old port as well, so enjoy the tour. You can see some strange habitations. This is Habitat 67 and was built for the welfare of Montreal in 1967. And the city wanted to find a project that was representing a vision of the future. It's Moshe Sassi who was chosen, the architect, and he was only 21 years old at that time and a student of McGill University in Montreal. And this is actually his master project. The way it was built, one apartment was 2 or 3 blocks, and there is 15 different ways to assemble the blocks. And you will always have an access on 3 sides of a block, but you'll never see your neighbors. So the doors and the windows are oriented to protect their privacy. Every apartment has their own garden on the neighbor roof. It's supposed to be cheap habitation at the beginning, accessible for all to rent. Today the last apartment to be sold was for $1.2 million, so not so cheap anymore. Primero dijo que este lugar después se congela en invierno, entonces tiene que sacar todos los barcos y lo que hace mucha gente es pescar en el hielo. Deben hacer agujeros, tiran las cañas y deben pescar por ahí. Que dice que allá, esa cúpula plateada era un mercado, y ahora parece como un centro comercial donde hay restaurantes, tiendas y todo eso. Y al lado está esa capilla, que tiene la Virgen María en el domo. And the building on its right that shaped a little bit like a wedding cake. This is the Aldred building. It was built the same year as the Empire State Building in New York, ordered by the same client, and it was an insurance company. Es muy parecido, ¿verdad? 250 kilometers in front of us would be Quebec City. 1,000 kilometers would be the Atlantic Ocean. And to get there, you'd have to pass under 4 bridges. The first one in front of us, which is Jacques Cartier Bridge, it was built in 1935, and it cost $30 million
every night, and that's for the next 10 years. But that project cost $40 million, so more expensive than the bridge itself. But if you have the chance to be here tonight, it's really beautiful, and that's Mirá cómo se ve el cambio del movimiento del agua. El río. Porque esto, viste que dijo que era para la península, esta fue hecha para proteger la costa. Para que esa correntada no llegue a la costa acá. really nice view on the clock tower, and it was built in 1922, right after the First World War, and it's actually a tribute for all the sailors who died at sea during the wars. There's also an observatory inside, which is the same it's the same person who did this flag mechanism than the one who did Big Ben in London. So it's interesting. And if you go up, it's free, but I have to tell you there's still a price to pay because you know nothing is completely free in life. It's 192 steps to go up there. Refrigerated warehouse before, it was used to store, to keep the perishable goods from the commercial activities. So since we don't need it anymore, today they are condominium. And if you look on the roof, there is 4 towers. They are penthouse. And I have a big news for you guys. Today there's actually 2 available at the moment. Private elevator, private pool on the roof, 4 floors, but between $5 to $6 million. Frente a la Plaza de Armas se puede observar una escultura de una mujer sosteniendo un perro caniche francés y en otra esquina un hombre sosteniendo un pug inglés. Representa la distancia entre la escultura francesa e inglesa. También frente a la Plaza de Armas se encuentra la Basílica de Notre Damme, cuyo interior es espectacular, con una de las decoraciones más coloridas y complejas que hemos visto. Principalmente en azul y dorado, su decoración es impecable y con lujo de detalles. Su techo abovedado está colmado de estrellas doradas que se funden en el azul profundo del fondo. Nos preparamos para escuchar el órgano casabán de la catedral. Consta de 7000 tubos. El más grande mide 10 metros de largo y el más chico mide casi 6 milímetros. Para esta atracción hay que reservar entradas. Al final del día nos encontramos con unos amigos con los que fuimos a dar un paseo por el centro financiero de la ciudad y luego a comer. Para terminar la noche paseamos un rato en auto antes de ir a dormir. Al otro día nos esperaba un largo tramo de ruta hacia Quebec.